Viminicijum je jedan, i legijski logor, naravno, jedan od 100 gradova u Rimskoj imperiji. Ali se uvijek postavlja pitanje po čemu je on tako poseban? Šta je to u njemu što ga čini tako posebnim i izuzetnim na celoj teritoriji Rimskog carstva? A to je činjenica da je on jedini od svih tih legijskih logora i gradova očuvan, a da nije pod savremenom aglomeracijom. Nema Londinijuma, London je iznad. Nema Akvinkuma, Budimpešta iznad. Nema Sirmijuma, Sremska Mitrovica. Nema Singidunuma, Beograd je iznad. Dakle, jedino mesto koje je za arheološke i za arheološke istraživanje Eldorado je tih 440 hektara šire gradske teritorije, 220 hektara uže gradske teritorije. I na tom prostoru ostali su sačuvani hramovi, trgovi, pozorišta, i kupateli, i amfiteatri, i teatri, i hipodromi, i insule u kome su bili građani toga grada, a takođe i grad mrtvih sa preko 14.000 do sada istraženih grobova. Nalazimo se u gradskom kupatilu antičkog Viminicijuma, termama, koje su jedan od reprezentativnijih objekata grada. Nažalost, do sada nije mnogo istraženo gradskih objekata u Viminicijumu, tek će u budućnost doneti ta istraživanja, tako da je ovaj objekat veoma interesantan za današnje istraživače koji se bave urbanom strukturom grada Viminicijuma. Ovo je jedan tipski objekat rimske arhitekture u kojima vidimo elemente graditeljstva antičkog Rima koje su primenjivane na svim drugim mestima u carstvu. Ove terme su trajale od 1. do 4. veka nove ere. Interesantno je da su do sada najstarije istražene terme na teritoriji današnje Srbije. Većina termi na teritoriji današnje Srbije potiče iz 3. i 4. veka, a na ovom objektu možemo naći i starije faze koje potiču iz 1. i 2. veka. Terme su kao objekat služile za higijenu, ali i za uživanje i druženje rimskih građana. Ove terme su izuzetno relativno u stvari veliki objekat i takođe na teritoriji današnje Srbije nema termi koje su veće površine od termi u kojima se nalazimo. Oni imaju preko 800 kvadratnih metara. Bile su i raskošno ukrašene, o čemu svedoče ostaci mozaika, ostaci freskoslikarstva. Ovo je jedna od apsida, jedna od kada za kupanje, koja je veoma interesantna zato što je na njoj očuvana faznost ovog objekta. U preseku ovog zida vidimo više slojeva podova i prateći različite materijale koji su upotrebljavani tokom gradnje tih podova, vidimo u stvari kako je opadala moć grada. Vidimo i sloj gde je mozaik, a zatim vidimo i neke druge malterne podove kako kasnije vreme prolazi. Ovaj projekat je veoma važan i za naš arheološki institut kao naučno-istraživačku ustanovu, jer se sprovodi uz pomoć podrške Finansijske fonda za nauku Republike Srbije preko programa PROMIS. Traje 2 godine i nakon tog istraživanja bit ćemo u mogućnosti da damo mnogo novih podataka i zaključaka o građevinarstvu Viminicijuma na osnovu tako jedne male strukture koja običnom posetiocu izgleda neznatno, ali koja može dati mnogo podataka o samom građevinarstvu i o životu na teritoriji grada Viminicijuma i šire, od otoku sirovina, o zanatlijama, građevinarima i upotrebi objekta nakon izgradnje. A što se tiče arhitekture ovog objekta, u njemu postoji 5 apsida, odnosno funkcionalno 5 kada za kupanje u toploj i hladnoj vodi. Vidimo i tipične elemente svih gradskih i u stvari svih kupatila antičkog carstva, to je hipokaust, odnosno stubići u prostoru iznad koga se nalaze slojevi poda, a između kojih struji topao vazduh koji je služio znači kao podno grejanje. U ovom objektu je pronađeno čak i zidno grejanje, odnosno elementi keramički koji su služili za protok vazduha kroz zidove.
Znači, na ovom objektu vidimo sve elemente klasičnog rimskog kupatila, svakako i neke pojedinosti koje su karakteristične samo za ovaj objekat, a koje se možda ogledaju u nekim detaljima ukrašavanja, a naravno i u nalazima koje su arheolozi pronašli tokom proteklih decenija. I u nekom dalekom budućem periodu nadamo se da će objekat biti istražen u celoj svojoj veličini i to će tek onda doneti neke nove zaključke o sigurno velikom značaju ovog objekta za život grada Viminaciju. Ovo iza nas je Viminacijumski amfiteatar. Rimski amfiteatri predstavljaju jedan od simbola civilizacije antičke, rimske civilizacije. Građeni su u gradovima, ali i iz vojna utvrđenja i predstavljaju objekte spektakla gde su održavane krvave borbe između gladijatora, lov na životinje, borbe između životinja, divljih životinja, ali gde su vršene i egzekucije osuđenika, robova i vojnih zarobljenika. Svaki amfiteatar sastoji se od borilišta u središnjem delu, koji se nazivao i arena. Do borilišta su vodila dva monumentalna ulaza, a oko arene gde su se održavale borbe, odnosno spektakl, uzdizale su se tribine. Tribine su se prostirale sa svih strana borilišta i Viminacijumski amfiteatar mogao je da primi negde oko 7-7,5 hiljada ljudi, što je u vezi sa veličinom i grada, ali i popularnošću igrara na ovim prostorima. Spektakl je počinjao procesijom učesnika na početku dana. To se obično dešavalo u prepodnevnim časovima. Zatim su sledile borbe sa životinjama da bi negde oko podneva bile vršene egzekucije, a posle podne su održavane gladijatorske borbe koje su bile i najvažniji događaj u okviru spektakla. Viminacijumski amfiteatar udaljen je od legijskog utvrđenja oko 50 metara i tokom svog veka, odnosno vreme svog korišćenja, on je uklopljen u prostor grada koji se razvio u neposrednoj blizini tog utvrđenja. Samim tim, on je kao prvobitna vojna građevina, odnosno vojni amfiteatar, vremenom dobio simbol, to je status civilnog objekta. Teritorija Rimskog carstva je bila podeljena na rimske provincije. Jedna od tih provincija je bila provincija Mezija, Gornja Mezija, ili kako se Rimljani nazivali, Mezija Superior. Ona je zauzimala prostranstvo otprilike današnje Srbije. I onda dolazimo do jednog iznenađujućeg podatka da se te teritorije potiče ni manje ni više nego 18 rimskih imperatora. Znate, broj kao broj, ali kad ga uporedite sa ukupnim brojem rimskih imperatora, a njih je negde 80-ak, onda dobijete da je to četvrtina svih rimskih imperatora rođenih na teritoriji Rimskog carstva. Podatak začuđujući, a pogotovo začuđujući u funkciji nečega da među tim rimskim imperatorima se nalazi imperatori kao što su Konstantin, koji je promenio civilizacijsko lice naše zemlje, a rođen u Nišu, jer je izdao taj čuveni edikt, Milanski edikt, kojima je izjednačio hrišćanstvo i paganstvo. Pa onda recimo jedan još rimski imperator Justinijan iz 6. veka, rođen u Caričinom gradu, Justinijani Primi, tu negde kod Lebana, koji je kodifikao rimsko građansko pravo. Dakle, danas ne možete takvu jednu pravnu oblast ni da zamislite bez rimskog prava. A da ne govorimo i sve druge imperatori između njih, između tog prostora i nešto pre Konstantina, koji su takođe, kao Aurelijan recimo, koji je prvi napravio odbrambene zidove u Rimu.
Dakle, vidite koliko svi ti imperatori koji će tek u naučnim proučavanjima da daju potpuno jednu sliku zašto je to tako, očito su oni koji su poticali sa ove teritorije, njih 18, i tekako uticali da Rimsko carstvo kada je zapalo u krizu iz nje izađe i posle ponovo se uzdigne. Iako je Viminacijum lokalitet koji potiče iz perioda antike, iz doba rimske dominacije ovim prostorom, i svi mi koji ovde radimo smo zainteresovani upravo za taj period, arheologija je jedna nepredvidiva disciplina nauke, pa se tako u prethodnih otprilike deceniju dešavalo da otkrivamo i paleontološke ostatke iz duboke prošlosti, mnogo pre nego što je Viminacijum i nastao. Konkretno, najčešće su to bili ostaci nekoliko vrsta mamuta, a najpoznatija od svih je naša iz Milošte prozvana Vika, koja se nalazi iza mene, koja je otkrivena prva 2009. godine na površinskom kopu Drmno. To je vrsta mamuta Trogonteri, takozvani stepski mamut. Bila je nešto veća od onih mamuta koje poznajemo iz crtanih filmova, iz popularnih emisija, onih čuvenih sa velikim kljovama i sa velikim krznom. Ona je više ličila na današnjeg slona, samo što je bila veća. Ono što je za Viku izuzetno interesantno je da je ona očuvana kompletno u anatomskom položaju, što je posledica toga da je ona imala tu nesreću da se zaglavi u nekom živom blatu, u močvari, i da premine na licu mesta. Dakle, analize sedimenta na kojome se nalazi skelet su potvrdile ovu teoriju da je to u stvari bilo neko močvarno područje, i ta njena nesreća je u stvari bila srećna okolnost za nas, jer je brzo potonula u blato i grabljivice nisu imale vremena da razvuku ostatke njenog tela na različite strane. I to čini Viminacijum jednim izuzetnim mestom koji će tek, a mi smo istražili nekih 3% njegove površine do sada, a već je dao mnogo izuzetnih rezultata, dakle koji će tek zauzeti svoje mesto u tim antičkim gradovima. I ja sam, eto, naučnici ko naučnici, ponekad moraju da stave tu glavu na panj, pa eto i ja sam jednom trenutku to učinio u monografiji koja je izašla o Viminacijumu, smelo ustvrdio da će Viminacijum za 30-40 godina, a na osnovu ovih 3% samo istraženih do sada, biti jedan od najznačajnijih arheoloških mesta i lokaliteta u svetu. Smelo. I gde je moje utemeljenje da sam to rekao? Pre svega, u činjenici da nećemo biti po očuvanim bedemima, po očuvanim zidovima, po objektima koji će naći, da će i one imati svoju vrednost, već po informacijama koje će dati. Dakle, informacije koje će biti dostupne svetu, a njih će učiniti već sad u ovom momentu 26 istraživača koji ovde imamo. 16 doktora nauka i 10 doktoranata. To su mladi lavovi i lavice koji će dati nov zamah Viminacijumu i njihovi sigurno naslednici i koji će pokazati njegovu izuzetnu vrednost za svetsku kulturnu baštinu.